Corona virus ni bagai edis election pisogir jaka. Aboni ya golo governor na saluk nai hanai sakale jaka governor na naharei dabuk borok asur kha ga heba fiaba edis hingai to sin borok ni ba sin bukung bara dofani. Engkai dabuk nukjak tongkha je alada borok na asurman pore bo particular kaisa borok ni bumung nawi ba particular kaisa borok party tongkha ba sani tongkha borok aborno ojorao kok silchaimani kasjakma nukha kok firlaima nukjak tongkha ojoro abono titam sanai ba edisi dak sabunya ya phajana na belai ke khaksango tai o jora hamyani bisingo phana belai ke khakhamani bising tei khabo tongthogo tai hambai tako nano nang je ani views nanani phaimani bagai phiaba nano hambai roi jara joto youtube niangkaba tv channel ba nainai joto বিশেষ kai khajani ani kungthai bararok borokno ani khakhamma tai khatong thokma jotono khulomani bising tei yafar actually nang je kok sangka abo belai khe nangmani kok o jorao tamni himale corona virus no toi hayung ganangai wana laja kiri laja aun bagai lockdown choli tongo ebong government central government state government je boroni instruction nogo tongdi sakno sep khlaidi tai nogo tongoi sakno sep khaimani bising tei no hani tai jotoni hangkrai no naragdi o je government instruction abo jagao basawi no tini jong bahino hayung ni bisingo tibra hawo tibra hani bisingo adc hanai rajak o hani tibra sarok ajaga basawi tini je kazang ke election na tawani ngni manliya tai ngni mai ni karone tabuk governor jorapayui bo boniyago nakha tai boniyago nawi bo boni systematic bo khoroksa administrator songkha obono constitution ni raijatui tai raidao tongmani nono khlaijagui tong phiaba o jagao kabangma kokno salaigeo ba sanai tongo sai tongo abo janja jamu songtui chao phiaba angbo haino tabo ani mosong tuino ba ani jata khakamani nang hoito nangsangna phaikeba ang sanai abnagoi puila best sangkang kai obose jata sang sini o বিশেষ khai Indian constitution tongo o Indian constitution ni je raida 6 schedule obong hangkang kai changnugo বিশেষ khai angasu ka constitution ni exwat lengya tam hangkang kan tharibo constitution boi tongo ajagao ang nai mani jata Indian constitution ni abo tam nai six schedule rules about article 224 close 2 and 275 close 1 ajagao clear sejak tongo provision as to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram o jagano bibagno khobjago 6 schedule ni jata rules sangkang kai piaba o 6 schedule rules ni jata 14 tai 16 o jagao hangka 14 no sujak tongo je appointment of administrator hangka uni bagai je bishas kai kabangma no o 14 ni jata pera tai sub pera no tui kok salajak kabangma bororok no tai 16 ni 16 pera ni sub pera 1 2 3 abono tui go salajak piaba clear sijak tongo je tamhnai kabangma political leader ok no views de ka bonong jangjaja je council ni executive tongo borono no continuation khlaimano abo kaisa o ain ne bisingo no khobjago piaba o jaga detail mane rujak krai karon tam himale borok to je kono council jori se borong economic ni angkangka bibinno je mane o kabong kha tamnai durnitin kha
afro hangkang ke government governor commission chongoi borong suspend khlaini mana hangke suspend khlaimani pore hangkang ka hai fresh election abuke 16 ni para 1 ni ewo saw haise 16 para ni sub para 1 tai ewo saw jodi se malia hangkang ka 16 ni para 2 saw 2 hangkang ka bo administrator jetas namani administrator appointment khanani hangke tau to already governor nai ni paikha pera 2 be para 2 no follow khlai nai paikha tai para 2 no follow khlaioi tamnai bo already appointment khlaika jk rao no administrator hisabo hangke obong khatabu present situation hangke phiaba je IPF tini je leader boroga je tamnai borok memorandum rakha je 14 para ni sub para 3 no 3 ajago state government means state government bolte assembly যদি সে গভর্নর সাজেশন না নাই যদি সে আবো ডিসিশন না খাঙ্কা খাঙ্কাই বিধানসভা খরকসা ক্যাবিনেট নি যে কোনো মিনিস্টার নো ইনচার্জ খালাই আবো হাইকে রান খালাই রি মানো আবো খাঙ্কাকে 14 নি 14 নি 14 প্যারা নি সাব প্যারা 3 ও ক্লিয়ার কে সিজাক তো হাসে এঙ্গা তাবো ফিয়াবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাইনানি আ জাগাও 16 নি সাব প্যারা 1 নি বিও ক্লিয়ার সিজাক করে গভর্নর জানো খুশি বর্ণনা ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শনামান এটা তাও আনি কপ কেমন হয়েছে গোবাং মা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে কপ বাংলায় যাক তাখর বখর আজ জাগাবো जों नुगचिनि बख पाताल कन्या बसाका महाराजानो चिफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाई बनि लगी ताई कुबनि निउट्रल बरकनो नाहारै बाबाके खाइ एदिसिनि 6 मास जे इंटारिम पिरियड गभर्नमेंट जे गबो खाइमानि गभर्नर यागो तंगमानि आजागा बनो चालु होदे फियाबा आबो आजा कुन असंबिधानिक करे फियाबा आबोनो तो इते खरचा साबुखा संविधान करे हिनै फियाबा अ संविधान आं अ जागा कयनानि मसंगो बुकुंबारा जारा लयार तंगैर जारा कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तंगैर बर कन्स्टिट्यूशन तयै किसा कक साना नांगो अ जाराओ जरिसे बर कन्स्टिट्यूशन तयै क्लियर खलाइर खांखांकाय अ जागाओ नेता फेता बा निने जे कोन पांच पिपल फनंतन कन्स्टिट्यूशन तयै बर क्लियर खामो आनबागे जारा कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव गोबां मा ताबो अन्तत स्ट्राइरिं बिसिङाव जाज रक दङ ताई सिनियर उकिल दङ सिनि मंगल बाबु सरक ताई गोबां मा एडभोकेट दङ हाइसे आनबागे आव कन्स्टिट्यूशन ते बर किसा आनि जता मते हांकांकाय बुकुं बारा रकनो क्लियरिफिकेशन रे ना नांगमानि एसे कन्स्टिट्यूशन राइट ताम किन्तु ताबो बर सिरिं सिरिं दङमानि आबो साया फियाबा जे ताबो ani mote wong hangkangkai tabuk ADC sabni yago hangkangkai ADC sabni yago hangkangkai tabuk je kok sanai rok borokle sabni yago ke mojang jakba abo sani khete kaisa question sabni yago hangkangkai ADC no mojang jak kungthai bara rong yago da mojang jak na kungthai kolor rong baga bo yago da mojang jak ta phatani kok borok maya rok ni yago rok hangkangkai da mojang jak bobo ke mojang jak abo sa ani tabuk sangani musungmani hangkangkai jara ok sanai rok no phiaba o jagao clear jakre je bo chief retirement chief justice na nangai administrator na hangkangkai bo je IS officer na nangai abo kono o jaga mention no gya ta constitution ma ya ta haise je pori nei malang no gya je tamnai bo ex chief secretary na nangai abo kono o jaga mention kare তবে গভর্নর স্যাটিসফ্যাকশন হাঙ্গাকে বনুন বসংমা ফিয়াবা ও জায়গাও হাঙ্কে কোয়ালিফিকেশনে ককসে কোয়ালিফিকেশন বলতে বাবাই কোয়ালিফিকেশন বলতে বড় কাহা যে টিপ্রাসান সম্পর্কে সিনাই টিপ্রাসান বাবাইকে ডেভেলপ খাইগাং ডেভেলপ সামতাংকে টিপ্রাসান বাকি ডেভেলপ খাইমান নাই এই আবাই কোয়ালিফাই বড় আবুনো আসুগ্র খাঙ্কাঙ্কাই ব এডিসিনো means bukung bara rokna dai boka hangke ti saiman nai obonani wan chukmani obonani jata saiman man haise hangke tabuk rom si dewa jaga ani mote
आं तीनटा कैटेगरी क्वालिफाई बरक ना आं जगह सानाय जरा नाय तंगाय ताखो बुखुर नराबनो वन सुबि नाय ताबो क्रम चिदा जगह फाइ सबायका नंबर 1 हंगा राजा राजा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाय दे नाय हंगा राजा क्वालिफाई दे ना क्वालिफाई आबनो तोय अंगिसा कक सानाय आनी ताबो क्रम चिदि नंबर 3 हंगा काई जे क्वालिफाई बरक एडमिनिस्ट्रेशन आसुकजा तिब्रासा कबांमा IAS ऑफिसर रिटायरमेंट दङ IPS ऑफिसर रिटायरमेंट दङ बरक दा क्वालिफाई नंबर 2 हंगा नंबर 3 हंगा तो ऑलरेडी जोंनि खिबका जिके राव एक्स चीफ सेक्रेटारी बो त्रिपुरानि खरकसा एक्स गोजाम चीफ सेक्रेटारी फियाबा बो गोजाम चीफ सेक्रेटारी नि थांगा त्रिपुराव बसु जरा तोय बने आमालो बने चिन्ताधारावो त्रिपुरा सरकनि बागै हांफ्राय वान सुका आबनो जों बने जता बो जागाव IAS ऑफिसर नि फेमानि पेसने त्रिपुरा सरक मान नासिकनाय जुदि जे एक्स IAS ऑफिसर न जुदि जे रुदि हनि सानान थांगांगाय बबसु जरते त्रिपुरा सरकनि सम्पर्के अभिज्ञता त कारण मत त्रिपुरा सरकनि हांफ्रायनि सामुं तांनान बागै से चंगन लेबनो आबो बमा नासिकनाय हेसे हेके बो जे चीफ सेक्रेटारी बो जे पुला ताबो ग्रम छेदे हयतो SDM থেকে শুরু খানা SDM DM आबो हाइके खाय ताबो ग्रम छेदे जन तामनाय कमिशनार गांगां काय प्रिंसिपल सेक्रेटारी आबो हाइनि आबो हाइके चीफ सेक्रेटारी आप्रिय तो त्रिपुरा सरकनि बागै बसु जरते बने काहाम एक्टिविटीज बने जता वर्क आबो न माना आबो से बने क्वालिफिकेशन गावनि बागै ताबो ग्रम छेदे अजागाव जेता गुड बेटार बेस्ट काइसा कक्तो काहाम किसा काहाम जतन छाय काहाम बेस्ट नंगा जतन छाय काहाम एके ताबो ओ जागाव गुड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर साबुनिमान आनि मतेव हांगा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर राजा नङैमान त्रिपुरानि सम्पर्क अभिज्ञता हानि सम्पर्क अभिज्ञता त्रिपुरानि बाहिके काहाम खायनाय अभिज्ञता राजा नङैमान कारण बसरायनि मान ब राजबारियाव आसायो कारण ताबो रमसिर आंनि जीव प्रदोत आनसे सरायनाय किन्तु फियाबा बनसे सरायफना आं आसायो बलं बिसिङाव बेरानि नगो बसायो राजबारियाव आजागा सा बबायान डिफारेंस आनबगै राजा प्रदोत जुदिसे 100 गुण छि दं हांगांगांगाय आजागाव आं 2 गुण सुदुदा आनि अभिज्ञताव दंनां सन्देह दं जता कबिको खायसे आं निजिन सिगार खालाय राजानि 100 गुण जुदिसे एक्सपीरियंस दं हांगांगाय आजागाव आनि व्यक्तिगतनि आं 2% पुनो तोरा दं आं सन्देह दं कारण तानि बनि राजबारियाव थांगांगांचे बना राजबारियाव आं याखुंसे बेरना रंग्रा याखौ हांगाके बनि बसु जराते बनि अभिज्ञता दंनाय आजागानो माने तांनाय पावानसे आकाश कुसुमहाय ताबो ग्रम सिरि तेकायसा कबांगो त्रिपुरा सरक दं पयला माध्यमिक पास खालायका आउन परे एक्सटर्नल लेखा आबुनि परे हांगांगांगाय BA फाइनल लेखा आउन परे बहाय TCS परीक्षा लेखा TCS अंखा आउन परे तामनाय ब IAS ऑफिसर नि रिटायरमेंट अंखा बनि अभिज्ञता दं कुनाय ना जिके रावनि अभिज्ञता दं कुनाय त्रिपुरा सम्पर्के एका ता सेकेंड पोजीशनाव फाइमान जारा बुकुं बारा त्रिपुरा सा कबांगा दंले निउट्रेल लासे जेमन आगे कबा खायतांनाय DIG SK दालं ताव नगो खालाय दङ IPS ऑफिसर तावरन जेदे कोरोनानि दे देवर्मा IAS ऑफिसर बरक खालाय दङ निउट्रेल बरक तो कुनो बाक्सा IAS ऑफिसर हयतो पॉलिटिकल थाङि बा आबाय मानो जारा निउट्रेल इंगा ताबो ग्रोन सिदे आं मोसमान गांगांगाय बा आनि जेता बिउसं हांगांगांगाय ताबो SK दालं कोरोनानि दि हायनि बररकनि दा त्रिपुरा सम्पर्क अभिज्ञता दंखौ नाय ना जिके रावनि बरन सुइनाय दे हायसे गानि अंक बोले नंबर 2 हांगांगांगाय उजे कुंथाय बारा IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर बरन 2 नंबर खबजा हायसे इंगा जिके राव हांगा तो जस्ट फॉर्मालिटी से मेंटेन खाने बनि जाता IAS ऑफिसर नि जाता
বজে খাই থাকমানে আবনো সিমছে ব মেনটেন খাইনাই কিন্তু ব ও গঙ্গানগর নিনে গন্দা সরা বা বাহাই বিসিং বাসংমা তিব্রাসা বা বাহাইকে চলেই দং হা বনে আবনি সম্পর্ক সে করে আজাga ব বাহাইকে ডেভেলপ খাইনে ব আজাga থাংনাইছে নাইগলা ব 6 মাস ইন্টারিম পিরিয়ড যে ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংজাখা আবুসে ব সিগলা গে বাহাই কেং নাইবা কারণ বাকি অমন তুই जों সালাयो যে কবংলাयो বা কনস্টিটিউশন ছিয়া হাই রখলাयो কনস্টিটিউশন তো ও জায়গা তো পুনো একটা যে মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো নয় ও 16 নি তামনে 1 নি সাপেরা 1 নি বিও কোনো মেনশন খাইজাকরে আবো হাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবু গ্রন্থি ও জায়গা যেটা অবনতি সেইতলাংমানো যে তামনে ও জায়গা যে সাপেরা বল তাম দং সেজাক তো ও জায়গা ক্লিয়ার সেজাক দং হাইছে ও জায়গা মহাই খাই 16 নি সাপেরা 1 নি বিও হ্যাঁ কোয়ালিফিকেশন তো তাবু গ্রন্থি দে ককে মহাইছে চিনে বড় রাখ তাবু ব অবাইকে সংওয়ান সুলাই দং লাইখো এডিশনাল সালংনানি বাকি গাঙ্গাঙ্গাই তিব্রাসারা কোয়ালিফাই সিং ইয়াখো আবো হাইছে বুজংমা কলাইলে তাবু রমছি দে তিব্রাসা এক্স আইএস অফিসার আইপিএস অফিসার বড় কোয়ালিফাইয়া তিনি রাজাবো কোয়ালিফাইয়া সাও কোয়ালিফাই হংকা বাউ ফাতানি কবরং মাইয়া কুংথাই কলক বা বরং কোয়ালিফাই গাঙ্গাঙ্গাই বা আই এডিশন অবস্থা তামছিনাই আসক যে চিনি বখরবো তাও পর্যন্ত সংওয়ান সুংনারিয়া হংকা তাও মানে তামনাই আং তো মোটামুটি তামনাই গ্যারান্টি রিং চাইমান হাসে 5% এডিসিও ও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে সিস্টেম বা গভর্নর সংখানিও 5% পেন ডেভেলপমেন্ট নংয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ নি ফাইনাই বরক তো জাঙ্গা যা এরিয়াও থাঙ্গো খলাयो আবো হাইকে খাইছে বসুক পার্সেন্ট ডেভেলপমেন্ট বা হংকা বরক চেরা সুগানে বতো তাও তম চিরা বর্তলা তংনা অফিসও থাঙ্গানে খমলংও থাঙ্গানে আ জায়গা ফাইনে আবনি পড়ব বকুনো আইন গন্ডা সরা নুনা সরা কাকরা সরা আ জায়গা বথাঙ্গিয়া হংকা জায়গা থাঙ্গিয়া হংকা আগরতলা বে খমলংও লাই সময় বে তাম ডেভেলপ নাইবা হংকা जों যারা তাবুক জিকে রাউনা এক্স আইএস অফিসার নাঙ্গো বা তাবুক রমছি দে এক্স জাজেস রকনি ককসাও বাক্সা বাক্সা রক এক্স জাজেস বুকুং বারা কসখরে hingga bukung kolorong dan nung calu gede nih payment kalian boleh additional nung punya ya free money kalian boleh sentang one so sentang koksa sini fuser tamo abu baba hike one so lai baba hike tam khalai bakro ka habia kun one so mai aise ei position sentang ta aise abu takaisa kok sana mo sumoga ba hai dabu the governor to administration sampai kira dabu je sanai tonglai mani ba je kok kasu jong bonor di hai bonor di ba bo man thai o samani abon dakte se katal khate se admission slam de man slam pai kha pai se dabu ngate se slam pi da man pi sanamui mai yakuno kri গণতন্ত্র দেশ গভর্নর জরি যেই ছাকলাই কাঙ্কা আও তাবো গ্রাম ছিলি জিকে রাউনো 10 দিন চালু রাখা বা 15 দিন চালু রাখা কাঙ্কা আও বাই কাহামিয়া কাঙ্কা সসে কাহামগানি বাকি কেউ তাঙ্গি সেলাইমে আনা আও তো গভর্নরনি যেটা তামনা ইচ্ছাং খাইছাবো গভর্নরনি ইচ্ছাংখা তাই রাজ্য সরকারনি বারো সহযোগিতানি প্রশ্ন দङ গাওনি বাকি ও জায়গাও স্টেট গভর্নমেন্টনি যেটা যারা চিফ মিনিস্টার বা ডেপুটি সিএম বরকনি ওয়ান সুকমানি কতর না নাংনাই আবো হাইঙ্গে তো আবো হাইঙ্গি মানো এটা গভর্নর বহাইন দা গভর্নর তো স্টেট গভর্নমেন্ট সাইসন বাই চলিনা হইছে হেঙ্গে যদি সাবো হেকে মই এতাম দङ হইছে কাহামনান বাকি হেঙ্গে জেফরপন মানো হইছে হেঙ্গা আবো তাও বনতাই 6 মাস নমা তনাই আবো কোনো আরে আ 6 মাস নিবিসং করবা মা করাপশন কা কোনো সামজ চলিলিয়া বড় মাইছে মাসালিয়া কাঙ্কাই আ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ন বহাইকা আসুরি তনি মানবা আবো সালাইমানো বা আবো কোনো ও যারা কনস্টিটিউশন আবো কোনো করে অসঙ্গে বিছিমা তাম হাঙ্কাই ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংমান এবং আর 6 মান্থ বিছিমা যদি যে ফ্রেশ ইলেকশন খলাই যদি ইয়া পরিমাণ খতম মানখা গে যদি যে মাই হাঙ্কাই নেক্সট 6 মান্থ বাগৈ বহাইনে হাই চঙই মান ফিতা টোটাল 12 মান্থ অন্তত গভর্নর আবাইকে রান খলাই মান হইছে অবাহিতা আর দাবু এক্স চিফ সেক্রেটারি no ja asur mani abo ki daw bo angle te asur jakana ni nu atsu ni nasing mungta abo ki buskang election ni rasniti faida ni bagi asur jakana kukuboi ni develop khanya boi asur jakha না অ্যাকচুয়ালি আবনো তুই যে তামনাই সয়সই তামনাই ডেভেলপ বা বাবাহাই আং আবনলে ক্লিয়ার খাং আংনি জিবো সাইমি হাইছে তাম কাবো ফর্মালিটি মেইনটেইন খালাইনো খালাই জাখা ফর্মালিটি মেইনটেইন বাহাই তামবা চেয়ার টু চেয়ার
মানে ও চেয়ারও হাঙ্গাঙ্কাই ও চেয়ার আচুংনাই নো উতে কাছে চেয়ার আচুংনা নামো মানে আবু বুংহাंना सिगैता हाइसे सामुंना सिगैया हाइसे ताबो बखरसा चीफ सेक्रेटारि चेयार आचुइ थांजाबले गाउन बागै जुरिसे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै एडिसिओ जुरिसे आबो हाइके चंगन थांगांकाय उ चेयार आचुंनाय रंनो अरा आचुंना नाम आन बागै आबो हाके जास्ट फॉर्मालिटी सिम मेंटेन खायका ताइ फॉर्मालिटी ताइ प्रैक्टिकल आबो हरबायसा आन बागै आबो फेरो खायसे गा जागाव आं विश्वास खायो आ जागा कोनो बीजेपी नि बा जागाव राजनैतिक फायदा बा आईपीएफ दिन बा राजनैतिक फायदा आरो तमानानि किछु करे कारण अब जास्ट फॉर्मालिटी मेंटेन खाली फॉर्मालिटी नंगाय आ जागा कोनो प्रैक्टिकल टंग लगता है गा जागा कोनो राजनैतिक खायनानि बागै आबो हायका आसुगरो आबो लें माने नुहु जागिया एवं बतो फातानि बर जागा राजनैतिक खायनाय बुया गान बागै आउनि बेसिं तै तम राजनैतिक खायना तंबा आबो नतै कोनो राजनैतिक आबो रखलां नगरिया Ngerti paithago kaisa sungmo angkai dabu je Tripura je corona virus ni je affected ba desa ko ang tomani abo tei lupurung thani tam kobong nai tam koinam kun koinam sumar to na tabok abono to yani koinam songan ga mo haino corona virus angka botai pai flaya bo permanent tong flai piaba corona virus ni yak ni kati tongnani gang kai tabok je India government state government je instruction do abono ek number sing palon nakhne पियाबा आबनो जों कनसास मन बुसि मानने हेसे ताबरम छे लॉकडाउन दै दंखा किंतु लॉकडाउन दै दंखने मिया तिनिबो ओ जागाव एसे नॉर्मल खेन चलि दं फेदिबा बाजाराव थांनि दङ गारि गुरा बाय चलि दङ बाय ताम हागे निजिनि कनसास ना नाय सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायना नाय गां 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 गायनि नि तामने फातर नखरका काबं सुमं बिबं नगो फायगां गां गाबनो खुगुइ सुइ सैनिटाइज याक सैनिटाइज खालाय बा बाइके खाइ जों वास खालाय जों बाइके मेंटेन मा खाने आबो हाय गां गां गाय जों कोरोना भाइरास नि थेके यगै मान गता कासे सिनि बिसिङो ताबु जे सिचुएशन फाइदोंमोन आबो बाइके बेलायके किरमा सिंसा जेमन आं खानागा ताबु ग्रम छिरे बा युट्युब रगो नु खाता नरं बिसिं तैनो जे तामनाय आयांका जामथं पारानि फेमासा पारानि बरनसे पारासे कारलिया बलंगस रुगि रहलायसिउ मुसुक तो न रुगि रहलाय मा आबो खूब डेंजर आरो बतो छत होक नि पारानि बरक बनिनि ताखो बनिनि बुखो आउन बागै बबो कासे बरक नों बरन ता भाइका भाइके बिहेव खालायबा ता बरन नोंगा भाइके रुगि रह गां 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 गाय नोंगाबो जे कोरोना थेके काति माने राबो याबले बबाय नों अन्तत 1 मिटर डिस्टेंस नारागै नों बनो जदिसे कक सापनो आ कोरोना नि थानि फाइमिया आउन इंस्ट्रक्शन ब्ले ताबु जे नों बाय आं 1 मिटर डिस्टेंस नारागै कक साइ दंखा निनारो कोरोना तंफनानो एफेक्ट निया ताम खांगाके ताबरन जिदि ओ तामने मार्क नों मा थपनाय आं मा थपनाय गाबनि बिसिं तैनो आजागाव कनसास फाइनाय गांगा गाबो हेन ताइ जे जों माने तामने सोशल अवेयरनेस ति क्लीन ति जे जोंगा बायके अवेयरनेस ति दंखा आइकेन पाइके गां बनो बलंग रुगि रहना नायाबले नां गां गाय आव बरनो काइसा नगो तन्दि तो आ चामुं नंगुरुदि हाय चामुं नंगुरियाव से बरनो रस रहलाय गया बायके आबो तो अमानबि आबो हायगा जों बायके दफा नै जों परिचय मानाय लाइसिउ हायसे एबं जों दफा हनजाबि मे हायसे जेता 10 जों उपजाति नै माने आ उपजातिनि मिनिंस जों माने साकसांनोसो उपजाति सिनाय तमक्लाय साकसांनोसो जों उपजाति गसि तमक्लाय साकसांनोसो चिनि तामनाय बिहेव नि बिसिंतै जों उपजातिनि गसिमाक्लाय आबो हायरो दालाय के आउन बा आबो हायरो तांजाबादि जतन नां कबगो जे तामनाय फाइगां हांगा सोशल डिस्टेंस नारगै बरनो न खालि ओपन तन्दि बा सुबादि बा जुरि से बनि तामनाय पजिटिव रिजल्ट फाइगां हांगा बन सिस्टेमेटिक जे गभर्नमेंट खालाय दङ हागा जुरि से नेगेटिभ हेत कक्रिगा क्वारेंटाइन बो हाउस क्वारेंटाइन बो 14 दिन तंनाय 14 दिन तंमनि परे हेत बनर करै बो सिजाकनाउन परे एस ए नॉर्मल कक्रै हागा फेबते काशा तब जे मिया सोशल मीडिया उनखा जे सिनि कोरोना करे हाय करे आबिया जता गवर्नमेंट काहम दिहि सनावि न बा काहम ने बागनि बरं नारो दै फेकिया बरक अन्तत 14 दिन फाना बरा जागाव खालगै तंना नांनाय ताइ निजिनि सेट नि बागै न बरक बिभाग न सिस्टेमेटिक तंहां हां काइसाव फेबा नों ताबो ग्राम सिदि आनथानि कोरोना करे हाय करे नों बाहाय साइमान नायबा गावनि बागै आबुरक सायावै अन्तत नों गवर्नमेंट नि बागै काहम ने बागै न नना जागा तो चारो खारो नन चारिया खरिया दंयाब्ला हयतो माइके पे किसमासन हाय बा कबना आनो जलिमान हायसे मुसक सै हने कमेन्ट्स खायमान खलायदे ककरे आनि कुन आपत्ति करे तमका आं खरकसा बरक द फानि बा तिब्रा द फानि बरक नि आं बाहायके मास आउन बागैसे अक खाय गावनि बागै न अन्तत पके तामनाय आबो हायरक नि याखेसाव गता कायसा जे चिनि राजानो तो जाबा हायके सालाय माने
अब बेलाय खेला जमा सिंसा चीनी राजा अब चीनी राजा सामने बाग बनो तो सिंह हेरें फेरें सिंह कॉक सना करे एवं अब के हेरें फेरें कॉक साकं कांग कांग अब बेलाय खेला जमा सिंसा अब चीन खेला जमा सिंसा आन खेला जमा सिंसा आनी राजा न साव रेस्पेक्ट करने बा आं मार बेंजे गान बगे राजा ताउ सु जरा जे सुबाय सांखाय दङ आव बाय तो तुलना खाजने कासे करिखौ गा जागा कन्फ्यूजन हांगा के बनो तो कन्फ्यूज तो हांगा के बनि जिबो सावै बुखावा जागनाय मियां बनि कक नखा ब बुखावा जागनो हाजे गान बगैनो तामनाय अबो आबो हेरक जायाता गान बग जतन थाने आं कबमु जतन सोशल डिस्टेंस नारगै नगो दङै सोशल अवेयरनेस दै kahangnan bagai wan chukdi buni jaga edisi taradi tibrasang yang naradi awna ni koimu hambai jotana